खुशामदीद इस्तकबाल देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन का गुड मॉर्निंग JNK के और एक नए ताज़ा शुमारे में। आगाज़ में हमारी तरफ से मोहब्बत और खलूस भरा सलाम आदाब कबूल कर लें। इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ हम हाजिर खिदमत कि खुदाए लम यज़िल आज के दिन को हम सब के लिए आसानी, मसरत और मगफिरत का बाइस बना के भेजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक नया खूबसूरत दिन माह मई साल 2025 की आज 27वीं तारीख है और मंगल का है दिन। आज का जो अभी का दर्ज हरारत बना हुआ है शहरी श्रीनगर का 19 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मौसम अच्छा, पानी वाफिर, मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा दहकान। यानी कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का और एक मौका, खुद में एक अच्छी मुस्बत और बेहतरीन एक कोशिश करने का और एक अच्छा मौका, अपने अंदर में एक नई नई चीज़ें डालने का और एक मौका, एक वक्त पे एक कदम और ये छोटे छोटे इक़दामात एक बड़ी कामयाबी की तरफ गामसन। वसाफ जीलानी आज के प्रोग्राम में शरीक मेज़बान। बहुत शुक्रिया नाज़मा आपका, एंड बड़ी खूबसूरत बात से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। नाज़िम की तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़मा आपने बड़ी अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ किया कि इंट्रोस्पेक्ट हमें करने की ज़रूरत है, ताकि ये से जो हमसे कोताही हुई हैं, गलती हुई हैं, कुछ ऐसे ये कैसा मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में, तो उसको जो है सही करने की बेहद ज़रूरी है। एंड यही हमें सिखाता है तेली है कि वो ग्रो करे, उसी वही एक हमारा लर्निंग प्रोसेस है, उसी तरीके से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक से हम सीख सकते हैं। मुझे बस ये सारी खुद बेहतरीन, पर नाज़मा इसमें एक चीज़ है कि एक्सेप्टेंस, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है और सच बड़ा इंपॉर्टेंट। नाज़रीन मोहतरम, अगर ऐसी गलती गई ज़िंदगी में काल कर बासो गो ये रियलाइज गई गलती, मगर तम पत एक्सेप्ट सु कारण कि मैं गई गलती, तो तम पत पोतुस नए तरीके से उसको बेहतर करना उस गलती को, तो वो जो है एक बेहतरीन इंसान हमें बनाता है। बहुत खूबसूरत वसाफ आपने ये बात की। और अक्सर हम ऐसा देखते हैं ना कि अच्छी बात की हमसे कंपटीशन लगा हुआ, जबकि हमें खुद में देखना चाहिए कि हम खुद को कल से बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने अंदर कोई नई नई चीज कैसे हम डाल सकते हैं। और आपने जो अभी ये बात की कि इंट्रोस्पेक्ट करना और खुद की गलती, मुझे अपने एक उस्ताद मोहतरम याद है, वो जब हम छोटे थे वो अक्सर हमें कहते थे कि जब रात में सोया करेंगे तो सबसे पहले याद किया कीजिए कि आपने दिन में क्या क्या किया, कौन कौन सी अच्छी चीज की, कौन कौन सी बुरी चीजें की। तो अच्छी चीजों पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और बुरी चीजों को नोट डाउन किया करें, ताकि आप कल वो चीज ना दोहराएं। बहुत बहुत खूबसूरत। और ये रिफ्लेक्ट गसान इसके, और जब हम एक किसी का हेल्प करें, अगर एक दोस्त इससे हेल्प करें, वो एक खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। एंड मे बासान कि तम पे दपान कि करो बे तम रुत कायम बे करो तुम नेक कायम। तो खैर नाज़रीन मोहतरम, मौसम के अपडेट्स आप तक पहुँचाते चले। नाज़मा ने जैसे बताया कि इस टाइम पे 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो गर्म जो ठीक ठाक। नाज़रीन मोहतरम, तो आज हालांकि मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का है और श्रीनगर में ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 40 कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, लेह में 17 और कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। अच्छा, लेह में आज 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा रात का दर्ज हरारत, और मैं पहली बार ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा मनफी में ही होता है दर्ज हरारत, तो अच्छी खबर है, खुशाइन खबर है। और इसके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, अगर शाहराहों की बात करें तो आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहराह पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। कट ऑफ टाइमिंग के लिए आप दिए गए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुगल रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज पुंछ से शोपियान की तरफ रवाना किया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और ओली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ ही आपको थोड़ा सा अपडेट देता चलूँ कोविड-19 के हवाले से। आई एम श्योर कि नाज़रीन मोहतरम आपने भी खबरों में पढ़ा होगा, और नाज़मा आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में ऐड करना चाहूँगा। मैं बासान कत कर कोविड-19 के हवाले से, लेकिन सू वेरिएंट जिस पे बात बेहद ज़रूरी है करना, और कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है। इंडिया में अराउंड 1000 से ज़ायद केसेस
کیسز جو ہیں ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس میں جو سب سے جو ولنریبل اسٹیٹ ہے وہ ہے مہاراشٹرا, کیرلا اینڈ دہلی. اس کے ساتھ ساتھ ہی مختلف شہروں میں بھی جو ہے اس کے رپورٹس آ گئے ہیں, رپورٹڈ کیسز ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ مائلڈ ویریئنٹ اور کچھ میں نے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ کچھ JN.1 سب ویریئنٹ چاہیے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور ماسک کے حوالے سے بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کراؤڈڈ پلیس میں ہیں تب ماسک لگانے کی ضرورت ہے, نچن ماسک تن پرواہ لگانے چاہیے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ناظمہ کہ یہ سیزنل فلو, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, سیزنل فلو ہے. اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اس میں جو ہے ان مہینوں میں یہ کووڈ-19 کے کیس رائز ہوں گے, اور جو UK US اس میں اکتوبر میں کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے فلو ہو سکتا ہے. بالکل. اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں پہلے سے پتا ہے, کیونکہ ہم نے کووڈ کا جو وقت دیکھا بہت یادگار وقت تھا, وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ, اور وہ عادتیں آج بھی جو ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. لیکن اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کنفیوز کرنے کی ضرورت, کیونکہ ابھی پولن سیزن ہے کشمیر میں, اور ونکینس اکثر وچان ہر گرس میں کانت کاسان یمس ژاس زکام یا تم باسان سمٹمز کہ اس میں خدا نخواستہ کووڈ. لیکن گھبرانے کی اس میں بالکل ضرورت نہیں ہے. اس پائی کہ اس کم کم چیز کریں, کم کم تدابیر کریں, ماسک تھو لگت, اور کوشش کریں کہ اگر یت کی معاملہ پولن الرجی ونکینس تہ ڈاکٹر کو دکھا دیں, یا پھر خود کو کہیں نہ کہیں پہ آپ دیکھیں کہ بے کس گوس سو انفیکشن ترن کیا. اور جیسا ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ گرک نسخے امیونٹی بڑھانے, تو ان کا استعمال کریں. باقی سب کچھ اچھا ہے. بالکل. اور بس اتنا کہنا جو اینٹی بایوٹکس مت لے لیجیے, وہ مائلڈ اگر آج پانے سیلف انڈیکیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خیر ناظرین محترم, یہ تو کچھ باتیں ہوئی, اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک وقف کے لیے رکنا ہوگا. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. جی خواتین و حضرات, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے براہ راست ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں ٹی وی سکرینز کے ذریعے, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی ہم دستیاب ہے. تازہ ترین اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. آغاز بس آپ کریں گے پلیز. کیوں نہیں. ناظرین محترم, میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ذی الحج کا چاند 28 مئی کو نظر آنے کا امکان, برصغیر میں عید لازمی 7 جون کو متوقع. جی, عید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کی خاص ایام دیے ہیں, بہت پاک, بہت متبرک ہے. کوشش کریں کہ ان کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. فی الحال میرے پاس اردو روزنامہ اسے چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے چلیں. لکھتے ہیں غربت کو ختم کرنا, معاشی ترقی لانا اور ایک ترقی یافتہ ملک بننا بھارت کے اہداف, اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم مودی. اور اسی اخبار سے اور ایک سرخی, صوبائی کمشنر کا تلملا کا دورہ, کھیر بھوانی میلے کے انتظامات کا لیا گیا جائزہ, یاتریوں کو بہتر سہولیات اور حفاظتی اقدامات میں توسیع کی ہدایت. آخری سرخی اسی اخبار سے لکھتے ہیں کشمیر میں شعبہ سیاحت کو بحال کرنے کے لیے کئی گروپ متحرک, 1000 ٹرانسپورٹرز کا 3 روزہ کشمیر چلو فیصلہ, دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کشمیر محفوظ ہے. سیکریٹری ITTA کنور جیت سنگھ سہنی. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. انڈیاز فرسٹ جین ایڈیٹڈ شیپ بورن ایٹ سکوسٹ کشمیر. جی خوش آئند خبر اردو اخبار پہ لکھتے ہیں بھارت دنیا کی چوتھی معیشت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. 2026 کے آخر تک دنیا کی تیسری معیشت بننے کے امکانات روشن, اقتصادی صلاح کار. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ وی دا پیپل کے عنوان سے یہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے. آن لائن گیمبلنگ ہیز پینیٹریٹڈ
penetrated deep into veins of youth, thereby threatening social fabric of Kashmir. Society needs attention. اور یہ ناظرین محترم بڑا ہی کنسرن والا موضوع ہے. ہم ہمیشہ جو ہے ڈرگس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پر میں شبہ سان کہ آن لائن جو سی گیمبلنگ ایشو دن بہ دن جو ہے اس میں بڑھتی جا رہی ہے. گیمبلنگ کے حوالے سے رپورٹس ہو رہی ہیں, سو اس پہ بڑی بے حد ضروری ہے روک تھام کی. جی اور ایسی ہی ایک ملی جلی خبر میرے پاس بھی لکھتے ہیں, دلی مین پٹ انڈر ڈیجیٹل اریسٹ ڈیوٹ آف ₹25 lakh 3 held. اور ایسا ہم نے پہلے بھی دیکھا, کال آتا ہے وصاف اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ڈیجیٹل اریسٹ میں ہیں. اسکیم. ہاں جی اور بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, بالکل پھنس بھی جاتے ہیں اس میں, اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اسی اخبار سے اور ایک سرخی لکھتے ہیں, نو کاز آف وری, انفیکشن سیویریٹی مائلڈ, ICMR-DG amid uptick in COVID cases. اور یہ انگریزی اخبار تھا. جی میرے پاس آخری, جی ہاں ناظمہ, میرے پاس آخری اخبار اس سیگمنٹ سے اور سپورٹس پیج سے ایک خبر لینا چاہیں گے. ویسٹ انڈیز نے ایئرلینڈ کو 97 رن سے شکست دی. جی میرے پاس جو آخری روزنامہ ہے اس سے یہ خبر لیتے ہیں. لکھتے ہیں, آئندہ کچھ دنوں میں گرمی کی لہر میں اضافہ متوقع, موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. محکمہ موسمیات, سری نگر میں دن کا درجہ حرارت 31.8, قاضی گنڈ میں 31.3 ڈگری درج. اور یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے, اس مئی کے مہینے میں اتنی گرمی ہونا یہ ہمارے لیے نیا ہے. بس توشو زیادہ پانت پرابلم گژھان, بالکل گرم کشتی کا. چلیے خیر ہائیڈریٹڈ رہیے ناظرین محترم, ڈرنکس ونکس آرام سے پیے. بالکل ہائیڈریشن کا بڑا معاملہ ہے اور ہائیڈریٹڈ رکھنا خود کو بہت زیادہ ضروری ہے. خیر آپ کی ملاقات مجھے لگتا ہے ابھی ہم اپنے مہمان سے پہلے کرائیں گے, اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے وساط کہ آج دنیا بھر میں مارکیٹنگ کا دن منایا جاتا ہے. اور یہ جو مارکیٹنگ ہے یہ لوگوں کے سامان کی خریداری یا پھر خدمات کی خریداری کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی, ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹیکٹکس, وہ اسٹریٹجیز ہے جس سے ہم اپنے کنزیومر یا کسٹمر کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں, اس کے بعد ان کو انگیج رکھتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی خدمات کے ذریعے انہیں ریٹین بھی کرتے ہیں. اور بالواسطہ بلا واسطہ ہم سب کی زندگیوں پہ اثر انداز. آپ دیکھ لیں موبائل فون ہمارے سامنے ہے, جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں, آپ دیکھیں کتنے کارڈز نکلیں گے, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یہ سب کچھ اسی کا مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں اس میں جتنی سہولیات ہے ہمارے پاس, جتنا انفارمیشن کا, جتنا انٹرنیٹ کا, ٹیکنالوجی کا, یہ سب کا بول بالا ہے, اتنا ہی اسکیمز, ہم اسی حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اتنے زیادہ اسکیمز ہیں, اتنے زیادہ آن لائن فراڈز بھی ہو رہے ہیں. اب چلیں جو ہم لوگوں کی جنریشن ہے, جو نوجوان ہیں, پھر بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں, اس بات سے واقف ہے, لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں بہت آسان سی زندگی, انہوں نے سادہ سی زندگی گزاری ہے, بڑے معصوم سے لوگ ہیں, ایکسس نہیں تھا ان کے پاس, ایکسس نہیں تھا, اور وہ اپنی دنیا میں ہے بڑے سیدھے سے, کیا اس کے تمن چھن ونت سو احساس گژھان کہ یتھ دنیا میں ہیکن ونکن یہ ٲسِتھ کہ یم ہیکن اسہِ یتھ کن یوت تہِ کٔرِتھ. تو اس چیز کے حوالے سے انہیں زیادہ خطرات لاحق رہتے ہیں, اور انہی خطرات کو, خدشات کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہے, لوگوں کو آگاہ کرنا, لوگوں میں بیداری پیدا کرنا. تو اس حوالے سے ہمارا جو اپنا بینک ہے جموں اینڈ کشمیر بینک ہر بار پیش رہتا ہے, اس بار بھی آگے آیا ہے, اور لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ہی آج اپنے ایک خاص شخص کو یہاں بھیجا ہے. بتاتے چلے آپ کو, اسسٹنٹ جنرل مینیجر IT ہے جموں اینڈ کشمیر بینک کے خاور مہراج صاحب, ہمیں یہاں پہ اس وقت پہ جو ہے انفارم کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے بحیثیت مہمان موجود ہے. خاور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت استقبال, آپ تشریف آور ہوئے, اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو ہے ہم بہت کچھ سمجھیں گے, سیکھیں گے, اور اپنے ناظرین کو سارے جو بھی ہمارے پاس ہے انفارمیشن ہے جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے بالکل بہت اچھا انٹروڈکشن کیا, تو اس حساب سے پوری کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ. اب خیر ہمارا اکثر اس وقت پہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے ابھی بات کی ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے, آج بہت سی سہولیات ہے, بہت سے ہمارے پاس جو ہے راستے موجود ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف آئیں, ہم یہ جانیں کہ کس طرح سے کیا کیا اویلیبل ہے اور کس طرح سے ان کے اسکیمز ہو رہے ہیں. ہم سب سے پہلے آپ سے آپ کا جو سیل ہے, آپ بحیثیت ابھی اسسٹنٹ جنرل مینیجر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں IT اور اسٹریٹجیز میں, تو اس حوالے
حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے, سیل ہے, یہ کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہے, رول کیا چھُ امیُک, رسپانسبلٹیز کیا ہے, تفصیلت ہمیں سمجھا دیں. سون یُس یہِ ڈپارٹمنٹ چھُ یہِ چھُ بیسکلی آئی ٹی سٹریٹجی ڈپارٹمنٹ بینکس منٛز. بینکس منٛز چھِ زٕ مین آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, اکھ چھُ نارمل آپریشنز وٕچھان, بیاکھ چھُ اَسہِ سٹریٹجی سایڈ یا پلاننگ سایڈ یتھ أسۍ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ونان چھِ. سون ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چھُ ہمیشہ آسان پیش کہِ انوویشنز آسن, نٔوۍ آز کل سورُے بینکس منٛز. دُنیا چھُ بنیومُت گلوبل وِلیج. بالکل. تو آز کل یُس تہِ کانٛہہ نوٚو پروڈکٹ چھُ آسان تتھ چھُ گۄڈٕ یِوان سونچنہٕ کہِ آئی ٹی منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون یہِ اِمپلمنٹ کٔرِتھ یا پنٕنٮ۪ن کسٹمرن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سہوٗلیت دِتھ. یِم سٲری یُس یہِ تھاٹ پروسیس چھُ آسان, پلاننگ چھِ آسان, امِچ امپلمنٹیشن چھِ آسان, یا کُس پروڈکٹ چھُ انُن, یہِ پارٹ چھُ اَسہِ سون ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کران. تمہِ پتہٕ چھُ ییٚلہِ یہِ ڈپلاے گژھان چھُ, ییٚلہِ یہِ پروڈکٹ استعمالس منٛز یِوان چھُ, تمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ بیاکھ اکھ سیکشن آسان یُس آپریشن وول سیکشن چھُ آسان. یِم چھِ اَسہِ زٕ پٔٹِکیوٗلر سیکشنز آئی ٹی یس منٛز. انٹرنلی وی کال اٹ لایک اکھ چھُ اَسہِ پلان, بیاکھ چھُ آپریٹ. سو دس یِم چھِ اَسہِ زٕ پارٹٕز آئی ٹی یس منٛز آسان اَمِکۍ. بیٚیہِ تۄہہِ کوٚروٕ واریاہ اَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ ذِکر, تہٕ بیٚیہِ یہِ اِنٹرڈکشن تہِ یُس تۄہہِ دِیُتوٕ بِلکُل اوس ایپٹ اوس, پٔٹِکیوٗلرلی آن پویِنٹ اوس. زٕ چیٖز چھِ, اکھ چھُ سہوٗلیت تہٕ بیاکھ چھُ تَمہِ پتہٕ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو روٗزِتھ سِکیور. یِمن دۄن منٛز باگ چھُ آسان بڑٕ اکھ تھِن لاین. یوٗتاہ تہِ أسۍ کانٛہہ سہوٗلیت سۭتۍ کانٛہہ چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ, سُہ چھُنہٕ آسان ضروٗری کہِ سُہ آسہِ تیوٗت سِکیور تہِ حظ. سو اَسہِ چھُ آسان بڑٕ ہٮ۪س تھاوُن پنُن, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ اگر ایٖز آف یوٗز یُس أسۍ ونان چھِ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تیوٗت تہِ کٔرِتھ کہِ أسۍ بڑٕ آرام سان نِمو تتھ ہٮ۪کو نہٕ ہٮ۪س تھٲوِتھ. ہٮ۪س چھُ پیوان تھاوُن واریاہ. ایوری ڈِجِٹل پروڈکٹ, چاہے سُہ بینکِنگ آسہِ یا تمہِ بغٲر تہِ آسہِ, ہر کُنہِ منٛز چھُ ایٖز آف کنویٖنینس یِوان وٕچھنہٕ. سو کسٹمر کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ امہِ سۭتۍ بڑٕ ایٖزیلی پنٕنۍ یِم تہِ تٔمِس رِکویرمنٹ چھِ تِم ہیٚکہِ فُلفِل کٔرِتھ. سو دیٹ از واٹ د موٹِو آف دیٹ ڈِجِٹل آپریشنز از. سملرلی بینکنگ منٛز تہِ حظ اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ پیسے کا جو نظام ہے وہ چینج ہوا ہے اوور دا پیریڈ. جیسے جس سکے سے ہم پھر نوٹ پہ آئے, نوٹ سے پھر چیکس پہ آئے, تو چیک سے اب ڈیجیٹل پہ آ گئے. آگے اٹ از موونگ ٹوورڈز ڈیجیٹل کرنسی, وہ تو ابھی دور ہمیں ابھی دیکھنا ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں اٹ از مور آف ڈیجیٹل کرنسی اونلی. چاہے کوئی بھی لین دین ہو, بالکل شاپنگ کرتے ہیں آپ, کوئی کسی ٹرانسفر کر لیتے ہیں, آج کل تو اکاؤنٹ اوپننگ آپ کی ساری ہو جاتی ہے آن لائن چھُ گژھان. بالکل بالکل. سو گھر بیٹھ کے چھِ أسۍ وٕچھان یِم تہِ سہوٗلیت بینکس منٛز أسۍ بیسکلی یژھان کرٕنۍ گۄڈٕ حظ, تِم چھِ وۄنۍ آز کل سورُے ہٮ۪کان ڈِجِٹلی گرِ بِہِتھ کٔرِتھ. تہٕ تَتھ مُتعلق چھِ کینٛہہ سیف گاڈس, ڈوز اینڈ ڈونٹس. سو انشاءاللہ تِم کرو أسۍ. بالکل اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تفصیٖلن کتھ. تہٕ گۄڈٕ دِتو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ کیازِ کہِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس یہِ فیک لون ایپ چھِ واریاہ زیادٕ موبائل فون, کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے یہ چھُ کنیکٹ اَسہِ سٲرسٕے سۭتۍ تھاوان. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو تھیفٹس وغیرہ ہیں, یو پی آئی اسکیمز ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز اگر أسۍ پننہِ کرو کم کیسز, کیازِ کہ یہ چھُ نیشنل اکھ انٹرسٹ بن گیا ہے کہ یہ فیک ایپس وغیرہ, پر کشمیر میں کون سے آپ کو لگتا ہے ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ سائبر کرائمز گژھان؟ اس پہ میں آپ کا جواب لینا چاہوں گا, لیکن ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چین کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. جناب علی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے خاور مہراج صاحب, جو کہ اسسٹنٹ جنرل مینیجر آئی ٹی جموں اینڈ کشمیر بینک. خاور صاحب کہ بہٕ اوسُس پرژھان تۄہہِ کہ کم چھُ ییٚتہِ سایبر کیسز زیادٕ وٕچھنہٕ یِوان؟ بالکل, بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ یہِ ؤنِتھ حظ کہِ اکھ یُس تۄہہِ بالکل امیُک ذِکر کوٚروٕ, یُس ڈِجِٹل لونز چھِ, ڈِجِٹل لونزن ہٕنٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یہِ کہِ لُکھ چھِ گژھان تَمہِ سۭتۍ مُتٲثر. یِمن چھُ یِوان اکھ SMS, تۄہہِ ہسا یو آر ایلِجِبل فار سچ اینڈ سچ بِگ اماوُنٹ, تہٕ
click here سُہ چھُ تَتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ ہٮ۪س کَرُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سُہ کِلِک کَرو یہِ وٕچھو یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ تہِ جینوِن سورسہٕ پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ای میل یی ای میل چھُ ویرِفاے کَرُن تَمِچ سپیلِنٛگ چھِ وٕچھِنۍ یہِ چھا پٔٹِکیوٗلرلی تَمی اِدارٕ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ یہِ ایٚکسپیکٹ کَران چھُو یا یہِ ما چھُ پٔٹِکیوٗلر کانٛہہ سۭتۍ فِشِنٛگ کوٚرمُت یا سپوٗفِنٛگ کٔرمٕژ ییٚتٮ۪ن سپوٗفِنٛگ چھِ اَتھ وَنان حظ کیٛاہ اگر تۄہہِ کانٛہہ سِملر ساوُنٛڈِنٛگ ای میل آو سپوز جے کے بینک بجائے تِمو لیوٚکھ جے کے تَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ BAAN سو یِتھ پٲٹھۍ رَژھِ ہنا چینج کٔرِتھ چھُ ای میلَس منٛز یِوان ایڈرَس کَرنہٕ تَتھ چھِ سپوٗفِنٛگ وَنان مگر خاور صٲب اَتھ چھُنہٕ حظ سیوٚد تہِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ تہِ یِوان تِم ہٮ۪کَن سیوٚدُے کٔرِتھ جے کے بینک تِمن چھُنہٕ چینج کَرنٕچ چھِنہٕ آز ضروٗرت مےٚ باسان کِہیٖنۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ فاینٔلی أسۍ ویرِفاے کَرو اَمہِ وِزِ چھِ وَنان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز کہِ کُنہِ تہِ لِنک پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن نہٕ تۄہہِ بروسہٕ چھُو کِہیٖنۍ تَتھ منٛز کٔرۍتو کِلِک کِہیٖنۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اورٕ کینٛہہ یی تَتھ چھُ ویرِفاے کَرُن حظ چاہے سُہ SMS یی چاہے سُہ ای میل یی یِمے زٕ یوٗجؤلی چھِ آسان اَسہِ موڈ آف کوٚمنِکیشنٕز بیٛاکھ چھُ آسان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ موبایل اَتھَس منٛز چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ نوٹِفِکیشنٕز اَسہِ یِوان تِم نوٹِفِکیشنٕز چھِ اَسہِ ہزاروں کہِ تعداد میں آسان یِوان حظ تِمن نوٹِفِکیشنن تہِ چھُ بَڑٕ ویرِفاے کَرُن کہِ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ یِوان اگر تُہۍ سَنیمٕتۍ ٲسِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہِ کانٛہہ تہِ ایپ چھُو پنٛنِس موبایلَس منٛز اِنسٹال کَران تَمہِ ایپہِ ہٕنٛز چھِ نوٹِفِکیشنَن ہٕنٛز تۄہہِ یِوان اِنسٹال کَرنہٕ وِزِ اکھ تُہۍ کٔروا ایلو یِم نوٹِفِکیشنہٕ سُہ چھُ بَڑٕ احتِیاط کَرُن اگر تُہۍ اَمہِ ایپہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ ڈِجٹل بینکِنگ کَران چھُو یا اَمہِ بینک کہِ لین دین اَمہِ منٛز کَران چھُو اَتھ گژھِ بَڑٕ ہٮ۪س کَرُن کہِ اَتھ نوٹِفِکیشن گژھِ نہٕ بِلکُل اَلو کَرٕنۍ تَتھ نارمٔلی ہر کُنہِ ایپہِ کینٛہہ تہِ یۄس تۄہہِ سپیسفِکلی باسہِ کانٛہہ ایپ تَتھ خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ یہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز دوسری بات جو ہے یہاں پہ میں روکنا چاہوں کہ مجھے باسان یہ مے پرسنل اخ سوال کہ میں باسان ات سۭتۍ کٔرِو سٲری رِلیٹ کہ یُتھُے أسۍ کانٛہہ تہِ ایپلِکیشن چھُ والان اَسہِ چھُ پیٚوان تتھ ایلو کَرُن ضروٗری انلیس اینڈ انٹل أسۍ کرو نہٕ ایلو سُہ چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ نوٹِفِکیشن چھُ یوٗجؤلی آسان آپشنل حظ نوٹِفِکیشن مےٚ کوٚر نوٹِفِکیشنُک ذِکر سپیسفِکلی ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اچھا گۄڈنیُک چیٖز بِفور یُس تُہۍ ایپ تُہۍ اِنسٹال کٔرِو ہمیشہِ کٔرۍزیو اِنشور کہِ یہِ گژھِ آسٕنۍ جینوِن سٹورزو پٮ۪ٹھ اگر اینڈرایڈ چھُ یہِ گژھِ پلے سٹور پٮ۪ٹھٕے آسٕنۍ اگر ایپل چھُ تہٕ ایپ سٹور پٮ۪ٹھٕے گژھِ آسٕنۍ اگر تُہۍ بِلکُل وۄنۍ تۄہہِ واتوٕ کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ چھُ واتان اکھ سکیم اوس ییٚتہِ چلیومُت ییٚتٮ۪ن وٹس ایپس پٮ۪ٹھ ٲس APK گژھان شِیر یا ایپ ٲس شِیر گژھان تُہۍ کٔرِو حظ اِنسٹال تُہُنٛد ReKYC گژھِ اَمہِ سۭتۍ تِتھٮ۪ن ایپن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بِلکُل تہِ بروسہٕ کَرُن گۄڈنِچ چیٖز سُہ گژھِ تَمی ساتہٕ ڈِلیٖٹ کَرُن ییٚمۍ تۄہہِ سُہ سوٗز سُہ ہیٚکِو تُہۍ رِپورٹ تہِ کٔرِتھ بِکاز یِم ایپہٕ یِم نہٕ تۄہہِ جینوِن سٹورو پٮ۪ٹھ اویلیبل آسان کِہیٖنۍ تہِ تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بِلکُل بروسہٕ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھُ گۄڈنیُک سیف گاڈ تہٕ أسۍ ہٮ۪کوا دٔپِتھ کہِ یِم اَسہِ آنلاین ایپلِکیشنز یِمن سٹورن پٮ۪ٹھ ایویلیبل چھِ یِم چھِ سیف یِم چھِ جینوِن اکھ حدس تانٮ۪تھ چھُ بِلکُل یِمن آسان ویرِفِکیشن پروسیس اکھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اپلوڈ گژھان چھِ یِمن چھُ اکھ ویرِفِکیشن پروسیس تَمہِ پتہٕ چھِ یِمن دِوان اَتھ پٮ۪ٹھ اپلوڈ کرنہٕ بیٚیہِ اگر یِم رِپورٹ گٔے یِمن چھُ دے ٹیکن ڈاوُن آلسو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈِجٹل بینکِنگ ہٕنٛز کتھ کرو اَسہِ گژھِ ٹرسٹ کَرُن یِمنٕے ایپ سٹورن پٮ۪ٹھ یا یِم ایپلِکیشن سٹورز چھِ آسان جینوِن سٹورز تہٕ بیٚیہِ پنٕنِس بینکس یا بینکٕکۍ اِدارٕکۍ یِم تۄہہِ تہِ چھِو تِمنٕے پٮ۪ٹھٕ گژھِ یہِ ڈاوُن لوڈ پنٕنۍ ایپلِکیشن کرٕنۍ یہِ چھُ موبایل بینکِنگ سۭتۍ رِلیٹِڈ چاہے تُہۍ UPI ایپ ٲسوٕ یا موبایل بینکِنگ آسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آسان تھٲرڈ پارٹی ایپٕس یِم تہِ بینکِنگ رِلیٹِڈ چھِ آسان تِم تہِ گژھن اِنشور کَرٕنۍ کہِ یِم گژھن جینوِن سورسو پٮ۪ٹھ دوٚیِم چیٖز یُس اَسہِ سارنٕے ناظریٖنن گژھِ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ پننہِ أکِس ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھِ بینکچہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھِ سپوز اِنٹرنیٹ بینکِنگ ویب سایٹ یہِ گژھِ ہمیشہِ کَرٕنۍ چیک کہِ یہِ چھُس بہٕ جینوِنلی تٔتھۍ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ گژھان یۄس بینکٕچ چھےٚ بِکاز فیک ویب سایٹٕس آلسو ڈیولپڈ واریاہ بِلکُل تَتھ چھُ بَڑٕ آسان تِمو تھوٚومُت واریاہ کَم فرق آسان تھٲومٕژ تِمو لُک اینڈ فیٖل آسان تِتھ پٲٹھۍ کوٚرمُت پَنٕنۍ کِنۍ کوٗشِش دۄہ کہِ بینک چھُ تَتھ منٛز تہِ پیش حظ اَسہِ چھُ اکھ سپیسفِک اِدارٕ اِنفارمیشن سِکیورٹی اِدارٕ یِم یِژھٕ ویب سایٹہٕ یِم نہ فیک آسان سِملر لُکِنگ آسان تِمن ٹیک ڈاوُن کران حظ سو دے ہیو اَ نارمل پروسیس اِٹس اَ 24/7 پروسیس ییٚلہِ أسۍ آیڈینٹِفاے کران چھِ کہِ یُتھ ما چھُ کینٛہہ بنیومُت بینکُک لُک لایک ما چھُ بنیومُت وی ہیو دیٹ از رننگ ان دا بیک گراؤنڈ سو وہ ہمارا ایک پروسیس سُہ چھِ أسۍ وی ٹیک دم ڈاؤن آن دوز پٔٹِکیولر اچھا کسٹمٲرس کے لیے دے ہیو ٹو سی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کٔرِو پننِس براوزرس منٛز
URL یُس یہِ ایڈرس أسۍ لیکھان چھِ انٹرنیٹ بینکنگ ہُنٛد یا JK بینک کی ویب سائٹ ہُنٛد یا کُنہِ تہِ بینک کی ویب سائٹ ہُنٛد لیکھو تتھ خٲطرٕ گژھِ آئیڈینٹِفائی کرُن کہ یہِ گژھِ سکیور آسُن سکیور گوٚو کہ HTTPS پروٹوکال سانہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آئیڈینٹِفائی کوٚرُو کہ یتھ جنریشنہِ چھُ آلموسٹ سارنٕے پتہ مگر وی آر ٹاکنگ ٹو پیپل ہو آر ناٹ پرابلی اویئر بالکل 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 تو تمن خاطر کہ HTTPS پروٹوکال ہمیشہ یوز کرن ایڈرسس مز تو یم ساتن تو سُہ براؤزرس مز اکھ پیڈ لاک اکھ لاک سائن سُہ آئیڈینٹِفائی کرن سُہ آئیڈینٹِفائی کرنُک مطلب گوٚو کہ یہ کمنِکیشن یُس تُہۍ وۄنۍ ییٚمہِ پننہِ کمپیوٹر پٮ۪ٹھ کٔرِو یہِ چھِ سٲرٕے انکرپٹڈ ٹو دا بینک ٹو اینڈ فرو سو یہ چھُ اکھ آئیڈینٹِفائر آسُن اچھا تتھ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ پیڈ لاکس پٮ۪ٹھ کلک تہِ کٔرِو براؤزرس مز ڈپینڈنگ کہ تۄہہِ کُس براؤزر یوز کران یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر براؤزر پہ نا پیڈ لاک بٹ آئیڈینٹیفائی کر کے اگر آپ اس پہ کلک کرو گے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دکھے گی اس سرٹیفکیٹ کی ویلیڈیٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہو کس کے نام ایشوڈ ہے اس پرٹیکولر ادارے کے نام ہے جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی اس کی ویلیڈیٹی ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں کچھ سیکورٹی لاک خبر صاحب مجھے پیڈ لاک کے بارے میں نہیں پتا ہے بالکل یہ تو یہ اگر ہم لاک کریں گے کیا اس کا کلیئرلی میننگ یہ ہے کہ یہ سیف ہے یہ لنک یہ جو بھی ہم کمیونیکیشن اس پرٹیکولر ویب سائٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ کمیونیکیشن انکرپٹڈ ہے اوکے دس از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو ان ساری ویب سائٹس یا پورٹلس پہ جو آپ کو جینوئن نہیں لگ رہی ہیں یا جو سیکیور نہیں ہیں HTTPS کے بغیر ہیں ان پہ تھوڑا سا یو شوڈ ناٹ ٹرسٹ اینڈ ناٹ یوز دیم جی بالکل اس حوالے سے ہم اور بات کریں گے اس کرو تم ایپلیکیشنز براؤزر کی ہم نے بات کی وہیں کرو اپنی جو عام عوام ہے یہ بزرگ مین ٹارگیٹ ٹارگیٹ آڈینس ہکو ورنت اس کرو تمن متعلق کت کہ اس ڈیٹیل میں ونو فشنگ یا یہ تھی ونو کہ باقی امیک اقسام تک متعلق کرو اس کت لیکن یہاں پہ ہم نے ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا ایک پرومو دیکھ کے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK تو ناظرین محترم جو دوست ہمارے ساتھ اب جڑ چکے ہیں ان کے پتہ چلیں آج بے حد ایک امپورٹنٹ موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں صبح سائبر تھیفٹ UPI اسکیمز اور اس پہ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے خاور مہراج صاحب جو کہ اسسٹنٹ جنرل مینیجر IT جموں اینڈ کشمیر بینک خاور صاحب کی پہ ناظمہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو UPI تھیفٹس ہو گئے اسکیمز ہو گئے تو اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کسی UPI اسکیم UPI کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس میں اشرز کرا گوگل پیش کرا گوگل پے جو وہ لگا ہوا تھا QR کوڈ سدشی وہاں چینج کرنا اور اس کی جگہ پہ دوسرا کوڈ آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسے گئی ٹرانزیکشن تو تھوڑے سے ان اسکیمز کے بارے میں بتائیے کس اسکیم ونکس پرومیننٹ جس میں پھنس جاتا ہے انسان پہلے تو میں شروع کروں گا جو آپ نے بالکل بولا کہ کسی پرٹیکولر شاپ کیپر یا جس کو ہم مرچنٹ بولتے ہیں اس کی سائٹ پہ QR کوڈ لگا ہوا بالکل اس QR کوڈ کو جو ہی ہم سکین کرتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے اس سکین کرنے کے بعد اپلیکیشن میں بالکل وہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کراس چیک کروں یہ نہ ہو کہ جی آپ سپوز شاپ کیپر آپ نے اس QR کوڈ رکھا ہوا ہے میں آ کے اس میں اپنا QR کوڈ ڈال دوں اور جو آپ کے کسٹمرز ہیں جو وہ پیمنٹ کر رہے ہیں پیمنٹ میرے پہ آ رہی ہے یہ اسکیم ہو سکتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے تو یہی ہے دونوں طرف ہے آپ کی طرف بھی ایک کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریفیکیشن کی ٹرانزیکشن ہوئی اور آپ نے وہ کریڈٹ ملا آپ کو تو وہ والا پارٹ آپ کا ہے اس کے لیے تو سارے بینکس نے آج کل جو ہے وہ ساؤنڈ باکسز رکھے ہوئے ہیں QR کوڈ کے ساتھ ساؤنڈ باکسز ہیں وچ وائس آؤٹ کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا ہے دوسرا یہ کہ جب میں کر رہا ہوں اسکین تو میں اسکین کرتے ہوئے ہی پہلے یہ ویریفائی کروں کہ جی یہ ٹرانزیکشن آپ ہی کی طرف جا رہی ہے آپ ہی کے جو ایگزیکٹلی مرچنٹ سن بہت اکہ لٹن ویریفائی تک یہ ٹرانزیکشن سو یوتہ مے باسان اخ سیف گارڈ یوتن ہیکو امہ نش بچت بیاکھ یس
UPI related fraud اوس چلان سو اوس بیسکلی آسان تتھ اوس کامبنیشن آسان تتھ اوس یوان یا فون یا ای میل یا SMS تتھ منٛز ٲسۍ دپان کہِ تۄہہِ ییٖوٕ وٕنی اکھ لِنک تتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو پیمنٹ ٲس نہٕ آسان تِم ٲسۍ ونان پیمنٹ تِم ٲسۍ دپان کہِ تۄہہِ ییٖوٕ پیمنٹ ییٚلہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ UPI یِچ کانٛہہ کرٛیڈِٹ یی تۄہہِ سپوز میٲنِس اکاونٹس منٛز کانٛہہ تُہۍ کٔرِو مےٚ ٹرانسفر مےٚ چھُنہٕ تمہِ ساتہٕ کانٛہہ OTP یا پِن دیُن کینٛہہ تہِ کریڈٹ رسیو کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ UPI یس منٛز نہ OTP آسان دیُن تہٕ نہ پِن آسان دیُن تِم ٲسۍ یوٗجؤلی بُزرگ یِم ٲسۍ اَسہِ آسان تِمن ٲسۍ تِم فون کران تۄہہِ حظ چھو ییٖژاہ فلٲنۍ ییٚمہِ وجوہات سۭتۍ چھُ تُہنٛدِس اکاونٹس منٛز پونٛسہٕ یِنہٕ وول مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ییٖوٕ اتھ حظ ییٖوٕ OTP سُہ کٔرۍزیو اَسہِ شیر سو یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ خیال چھُ تھاوُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کریڈٹ یُن آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہنٛدِس اکاونٹس منٛز پونٛسہٕ یِنہٕ وول آسہِ پیمنٹ یِنہٕ وٲلۍ آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پِن یا OTP آسان دیُن تُہۍ پننہِ خاتہٕ منٛز کٔڑِو تہٕ بیٚیہِ بہٕ کرٕ ٹرانسفر سپوز تُہنٛدِس اکاونٹس منٛز تمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ سُہ آتھنٹِکیشنہٕ خٲطرٕ یا یہِ آتھرایز کِتھ پٲٹھۍ أسۍ چیکہِ ساین ٲسۍ کران سُہ ساینہٕ بجاے چھِ أسۍ تمہِ ساتہٕ پِن یا OTP دِوان بالکل أسۍ ٲسۍ ونان نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی وۄنۍ چھُنہٕ نظرِ یٲژ کینٛہہ وۄنۍ چھُ ہوش تہِ تھاوُن برابر اگر ذہن ادھر ادھر گیا تو بس کام ہو گیا کوٚر سُہ گۄڈٕنیتھٕے عرض کٔرِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سہوٗلیت جی اس دلچسپ گفتگو کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے لیکن کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے اور ایک وقفے کے لیے ہم نے یہاں پہ ناظرین محترم روکنا پڑے گا جلد حاضر ہوتے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں خاور صاحب کے ساتھ محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ اسسٹنٹ جنرل مینیجر IT اینڈ اسٹریٹجیز جموں اینڈ کشمیر بینک خاور مہراج صاحب ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں بات چیت کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اس کت کران یس یہ فراڈ ونکس گژھان اس یہ وچمت کہ واریاہن چیزن مز وچ واریاہن کیسن مز کہ اس فون یوان کہ تہندس اکاؤنٹس مز آئی غلطی سان پونسہ یم کرتا واپس ٹرانسفر یا پھر اگر بینکچ کت کرو سانن لکن یہ فون یوان کہ تہ KYC اپڈیٹ کرن بینک پہ کال تک متعلق کیا ونو تھی کہ بینک پان فون کران لکن ساری کھوتن گۄڈٕنیتھ کانٛہہ تہِ بینک کانٛہہ تہِ ذمہٕ دار ادارٕ یہِ کرِ نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ فونس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ یِم کرٛیڈینشلز پرٛژھن یا تُہنٛد کارڈ نمبر اکاؤنٹ نمبر پِن OTP یہِ منٛگہِ نہٕ بینک زانٛہہ سو اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ یُتھ فون ییٖوٕ یۄس تۄہہِ یِم ڈیٹیل منٛگان چھُو چاہے ڈیبٹ کارڈ نمبر آدھار نمبر کریڈٹ کارڈ نمبر یا تُہنٛد OTP یا پِن یم چیز یہ مٲنزو کہ یہ چھُنہٕ بینکُک فون کِہیٖنۍ تہِ سمپل اتھ چھُ سمپل یہ فون بند کرُن یہ ہیٚکو رِپورٹ کٔرِتھ یہ ہیٚکو امیٖڈیٹلی یمن چھُ صرف ونُن أسۍ ہسا کرو سیودُے پننس بینکس سۭتۍ برانچس پٮ۪ٹھ یا آز کل چھُ کانٹیکٹ سینٹر یا اسہِ چھِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ پنُن آسان ہر کُنہِ بینکس کسٹمر کِیر آپشنز تِم نمبر چھِ تتہِ پورٹل آسان تتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکو أسۍ لیکھِتھ کہ یہ گریوینس چھِ مےٚ یا مےٚ آو یِتھ پٲٹھۍ فون یا رِپورٹ ہیٚکو کٔرِتھ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ کہِ کنٹری منٛز چھُ واریاہ اتھ پٮ۪ٹھ کٲم چلان ونکیٚنس یم بچاو کرنہٕ خٲطرٕ تتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز اکھ أسۍ یتھ ونان چھِ أسۍ سایبر کرٛایم رِپورٹنگ پورٹل cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in again بہٕ کرٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ HTTPS سو سُہ چھُ ضروٗری لگاوُن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ یا ٹول فرٛی نمبر چھُ اکھ 1930 اتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکو أسۍ امیٖڈیٹلی رِپورٹ کٔرِتھ اگر تۄہہِ باسہِ کہِ مےٚ سۭتۍ اگر گوٚو فراڈ یا کوٗشِش آیہِ کرنہٕ تُہۍ ہیٚکِو امیٖڈیٹلی گۄڈنیُک سٹیپ کیٛاہ روزِ مےٚ گٔے اکاؤنٹ منٛز پونٛسہٕ غلط گوٚو فراڈ گوٚو مےٚ درٛاے اکاؤنٹ منٛز پونٛسہٕ گۄڈنیُک سٹیپ کیٛاہ گژھِ مےٚ روزُن وٕچھ حظ ایون بِفور دیٹ تۄہہِ چھُو نہٕ ونکیٚنس اکھ گۄڈنیُک سٹیپ یُس کسٹمرس گژھِ آسُن کہِ ریگولرلی پنُن اکاؤنٹ مانِٹر کرُن اسہِ چھُ واریاہن کسٹمرن یہِ تہِ آسان یا واریاہ چھِ آسان پننہِ لایفہِ سۭتۍ تیٖتیاہ بِزی کہِ تہِ چھِنہٕ اکاؤنٹس دِوان واریاہ نظر تہِ کِہیٖنۍ ٹرانزیکشن گژھن مانِٹر کرنہِ یوٗتاہ تہِ تُہۍ فرٛیٖکوینٹلی ہیٚکِو کٔرِتھ تیوٗتاہ فرٛیٖکوینٹلی ایپ چھِ سٹیٹمنٹ ہیٚکِو وٕچھِتھ اسلیے چھُنہٕ کُن گژھُن ضروٗرت کینٛہہ
یۄس تہِ کانٛہہ ٹرانزیکشن تۄہہِ باسیو کہِ یہِ چھنہٕ مےٚ کٔرمٕژ اِنِشیٹ کینٛہہ تہِ یا یہِ چھُ پویِنٹ کران ٹُوٲڈٕس کہِ یہِ چھُ فراڈ پوٹینشل فراڈ یا تۄہہِ باسیو کہِ یہِ چھُنہٕ مےٚ ٹرانزیکشن کٔرمٕژ کِہیٖنۍ گۄڈنِچ کتھ گٔے یہِ چھِ آسان تۄہہِ پننِس بینکس رِپورٹ کرٕنۍ حظ یوٗتاہ تہِ یِم تہِ آز کل ریگولیٹری روٗلز چھِ تمہِ حساب چھُ یہِ تُہنٛز ذمہٕ دٲری تٔتھی ختم گژھان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ رِپورٹ کران چھِو اگر تۄہہِ اتھ منٛز یہ ٹرانزیکشن گژھنس منٛز تُہُنٛد کانٛہہ اتھ چھُ مطلب تۄہہِ چھُو پِن کوٚرمُت شیر غلطی چھِ گٔمٕژ مےٚ چھُ یاد تۄہہِ ییٚلہِ پروگرام سٹارٹ کوٚروٕ تۄہہِ کوٚروٕ سٹارٹٕے أتھۍ سۭتۍ کہِ اگر اَسہِ کانٛہہ غلطی آز کٔر پگاہ گژھِ آسُن دورانُک تہٕ تمیُک خیال چھُ تھاوُن مےٚ پیوٚو بالکل وٕنکیٚنس سُہ ایپٹ یاد کہِ یہِ چھُ ایگزیکٹلی میٖٹ کران سٲنۍ رِکویرمنٹ کہِ تہِ اگر اَسہِ غلطی گٔے یہِ چھِ اتھ سۭتۍ چھِ سیٖکھ رٹٕنۍ کہِ پگاہ گژھِ نہٕ یہِ دُبارٕ گژھٕنۍ کینٛہہ تہِ سو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ٹرانزیکشن گٔے بینکس گوٚو رِپورٹ یہ ہیٚکو أسۍ سایبر کرایمس اِمیٖڈیٹلی رِپورٹ کٔرِتھ کہِ یہِ ٹرانزیکشن یہِ پٔٹِکیوٗلر چیٖز گوٚو مےٚ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو سو تتھ چھِ واریاہ وۄنۍ آز کل پورٹل تہِ آمٕتۍ I4C چھُ اکھ پورٹل تتھ منٛز چھُ یِوان کرنہٕ رِپورٹس ٹرانزیکشن تُہۍ ہیٚکِو پوٗرٕ ڈیٖٹیل دِتھ ٹرانزیکشن تُس ٹرانزیکشن چھِ ہٮ۪کان پوٚتُس تِم سکین کٔرِتھ یہِ کوٚت گٔے تِم کرن پوٗرٕ کوٗشِش کہِ یِم پونٛسہٕ گژھن تۄہہِ واپس خبر صٲب یہِ یژھٕ بہٕ تۄہہِ رِپیٖٹ کرُن کہِ یہِ کُس پورٹل چھُ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ بڑٕ اکھ سہوٗلیت اگر أسۍ پانے ہٮ۪کو سانٮ۪ن ناظریٖن خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ آسان طریٖقہٕ 1930 تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ cybercrime.gov.in تُہۍ اکھ ایکسٹینشن چھُ I4C حظ تتٮ۪ن رِپورٹ کرُن تتٮ۪ن چھُ بالکل یِوان اگر تۄہہِ آن لاین ٹرانزیکشن فراڈ گوٚو سُہ چھُ اکھ سیکشنٕے الگ تتٮ۪ن یِوان چھُ سۄ رِپورٹ کرنہٕ سۄ ٹرانزیکشن حظ تہٕ یِم زٕ چیٖز چھِ اِمِجیٹ یِم قدم اَسہِ تُلُن جی بیاکھ اکھ چیٖز آو ذہنس منٛز آی ایم ناٹ شیور کہِ یہِ چھا اتھ سۭتۍ رِلیٹڈ کِنہٕ نہ بٹ أسۍ چھِ اکثر ییٚتہِ وٕچھان کہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پانہٕ یہِ ذِکر کوٚرُو کہِ أسۍ چھِنہٕ اکاؤنٹ زیادٕ پتہٕ وٕچھان کینٛہہ یا پھر یہ ریسنٹلی میرے ذہن میں آیا کیونکہ میں وٕچھ اکھ کیس ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ بینک پہ چلے گئے اکاؤنٹ چھُ بند کرناوُن اکاؤنٹ میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اکاؤنٹ اگر میں یِتھے کٔنۍ چھُ بند کیٛازِ چھُ کرُن دوٚپُن نہ یہِ چھُ پتہٕ غلط چیٖز خٲطرٕ استعمال گژھان اتھ مُتعلق کٔرتو أسۍ اویر کہِ یہِ کیٛاہ معاملہٕ چھُ پتہٕ روزان بالکل یہِ چھُ اکھ کیس یُس تۄہہِ ووٚنوٕ تہٕ جنرِکلی یُس یہِ اکاؤنٹُک مِس یوٗز گژھُن تتھ منٛز چھُ اکھ وٕنکیٚنس بوٚڑ بارٕ پرابلم اوور آل کنٹری منٛزٕے سُہ چھُ میوٗل اکاؤنٹس حظ یِم اکاؤنٹ یِم سپوز واریاہ کال پٮ۪ٹھ استعمال چھِنہٕ گژھان یا تِم اکاؤنٹ یِم بالکل اَسہِ یِم آسان چھِ بٲے یِم بالکل لۄکٕٹۍ اکاؤنٹ چھِ کھولان پوٚتُس تَمہِ پَتہٕ چھِ تِم کانٛہہ ٹرانزیکشن تَتھ منٛز اکھ یا زٕ کران تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ ٹرانزیکشن کران کِہینۍ یا کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ کہِ یہِ چھُ کھولنہٕ یِوان اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَمہِ سۭتۍ یی غلط لین دین کرنہٕ تۄہہِ کٔروٕ کتھ ڈِجٹل ایرسٹٕچ ییٚمہِ ساتہٕ ڈِجٹل ایرسٹس منٛز کٲنٛسہِ تِم دمکاوان چھِ پوٚتُس چھُس دپان پونٛسہٕ ترٲیِو تِم پونٛسہٕ چھِ گژھان یِمنٕے میوٗل اکاؤنٹن منٛزٕے گژھِ کِہینۍ یہِ رِلیٖز یِم کوٚت گٔے پونٛسہٕ یہِ ٹریس کرُن چھُ مُشکِل گژھان یِم کیٛاہ چھِ کران یِم چھِ لۄکٕٹۍ ٹِکٹ سایزٕچہِ ٹرانزیکشن کران یِمنٕے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ میوٗل اکاؤنٹن منٛز یُس یِمو سپریڈ اوور چھِ آسان کٔرمٕتۍ تَمہِ پتہٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ اِن ون ٹایم یِم کنسالڈیٹڈ کیش آوُٹ کران سو دِس از د موڈس آپرینڈی میوٗل اکاؤنٹن ہُنٛد چھُ آسان کہِ اتھ منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ یِوان یِمن بِچٲرۍ یِم چھِ آسان کسٹمٲرٕز یِمن چھُ یِوان کینٛہہ دِنہٕ کہِ تۄہہِ دِمو اِنسینٹِو تہِ بٹ دِس از اِلیٖگل اینڈ یوٗ شُڈ ناٹ لیٹ یور یہِ اکاؤنٹ پنُن دِیِو نہٕ تُہۍ استعمال دٔیمٮ۪ن کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تہِ بہٕ کھولہٕ اکاؤنٹ تمہِ پتہٕ دِمو بہٕ تۄہہِ اتٮ۪ن ڈِجٹل امِچ سٲری کریڈینشلز موبایل یا انٹرنیٹ بینکنگ کہِ تُہۍ کٔرِو حظ استعمال مےٚ ما چھُ پتہ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو اَتھ سۭتۍ the funds that you route it can be used for launder money or any particular illegal transfer of money so that is something that we have to be very careful about so یہِ چھُ میوٗل اکاؤنٹن ہُنٛد چھُ اکھ پٔٹِکیوٗلر کیس بالکل صحیح کہِ یُس تِمن اوس ووٚنمُت کہِ یہِ چھُ بنٛد کرناوُن ضروٗری حظ اچھا خاور صٲب یُتھُے یوٗ پی آیز جی پے وغیرہ یُتھُے یہِ سکینز وغیرہ آو امہِ برونٛہہ اوس چلان تھوڑا سا نیٹ بینکنگ گوٚو شروعات نیٹ بینکنگ سۭتۍ تہٕ گۄڈٕ دٔپتو اَسہِ کہِ نیٹ بینکنگ تہٕ یوٗ پی آی یس منٛز کیٛاہ ڈِفرنس چھُ موسٹلی تہٕ بیٚیہِ چھا نیٹ بینکنگ سیف ان کمپیرزن ٹُو یوٗ پی آی گوٗگل پے وغیرہ سکیمز گۄڈنِچ چیٖز کہِ بینک کہِ طرفہٕ سون یُس کنٹری ہُنٛد ریگولیٹر RBI چھُ تِہنٛدِ طرفہٕ چھِ ہر کُنہِ بینکس منٛز یۄس تہِ سٔروِس یِوان دِنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان بڑٕ بہت کنٹرول چھُ آسان تتھ پٮ۪ٹھ ریگیولر چیکس چھِ آسان اَسہِ چھُ آسان واریاہ اکھ انٹرنلی پروسیس کوٚرمُت آیڈینٹِفاے ییٚمہِ سۭتۍ یِم أسۍ سِکیور تہٕ پنٕنٮ۪ن کسٹمرن خٲطرٕ سیف تھاوو یہِ چھُ امہِ ورٲے چھُنہٕ ہٮ۪کان أسۍ سٔروِس دِتھ ایویلیبل کٔرِتھ کِہینۍ تہِ سُہ چھُ گۄڈنیُک چیٖز حظ
Internet banking as well as UPI چھُ تیُتُے equally secure یوٗتاہ مگر سیکیورٹی سان سٲنۍ کسٹمر اتھ استعمال کران. انٹرنیٹ بینکنگ اوس اوور آل سُہ اوس یِوان ویب سایٹ یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپس پٮ۪ٹھ کرنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ اوس تۄہہِ سُہ ڈِوایس آسان موڈم اوس آسان لیپ ٹاپُک یا ڈیسک ٹاپُک تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تتھ منٛز لاگ اِن ٲسِو کران تتھ اوس اکھ پوٗرٕ پورٹل یِوان کھُلنہٕ ملٹِپل ٹرانزیکشن ٹایپس ٲسۍ تتہِ اویلیبل آسان ایون دۄہ کہِ آز کل تہِ یُس تتھ منٛز وٕنکیٚنس آسہِ تُہنٛز ٹرانزیکشن ٹرانسفر ٹرانزیکشنز چھِ ہاے ویلیوٗ ٹرانزیکشنز چھِ تۄہہِ ٹیکس برُن چھُ تۄہہِ GST برُن چھُ ٹیکس رِٹٲرنزن ہٕنٛز یِم سٹیٹمنٹ چھِ نِکالٕنۍ تِم سارے چھِ تتٮ۪ن سہوٗلیت اویلیبل انٹرنیٹ بینکنگ منٛز. UPI اوس اٹ واز اے ماس کائنڈ آف ڈیجیٹل ٹرانزیکشن یُس فریم ورک 2017 منٛز انٹروڈیوس گوٚو کنٹری وائڈ اینڈ اٹ ہیز ریولیوشنائزڈ ایوریتھنگ. یوٗت تیوٗت کہِ سارے ڈِجٹل چینلہٕ ترٛایہِ یِمو UPI پتھ وٕنکیٚن سارے ٹرانزیکشنز یِم چھِ گژھان لۄکٹہِ سۭتۍ لۄکُٹ بَڑِس کھۄتہٕ بوٚڑ UPI یس منٛز اتھ چھِ دۄہ لِمٹ چھِ پنٕنۍ اویلیبل لیکن UPI ٹرانزیکشنٕے چھےٚ وٕنکیٚنس یۄس سہوٗلیت چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ أسۍ أکِس ییٚمہِ ساتہٕ سپوز ٹرانسفر کرنہٕ یوٗجؤلی أکِس کسٹمرس نارمل کسٹمرس کیٛاہ ضروٗرت چھِ آسان ٹرانزیکشنن منٛز یا چھُ یِمن اکہِ کھاتہٕ پٮ۪ٹھ کٔڑِتھ تہٕ دٔیمِس سوزُن تۄہہِ چھُو سوزُن یا پننٮ۪نٕے کھاتن منٛز چھُ ٹرانسفر کرُن یا چھُ کٲنٛسہِ پیمنٹ کرٕنۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دُکاندارس نِش گوٚو تٔمۍ کٔر خرید فروخت تمہِ پتہٕ کرٕنۍ پیمنٹ حظ. سو یِم ٹرانزیکشن چھِ سارے UPI یس منٛز اویلیبل ایون دۄہ کہِ اکھ پٔرٹِکیولر ٹرانزیکشن چھِ آسان کلیکٹ ٹرانزیکشن بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ رِکویسٹ سوٗزِتھ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ تتھ بیسس پٮ۪ٹھ آتھرایز کٔرِتھ سۄ ٹرانزیکشن کرنہٕ خٲطرٕ. سو یِم دیز آر د ٹوٗ ڈفرنسز بٹویٖن اور میجر ڈفرنسز بٹویٖن انٹرنیٹ بینکنگ اینڈ UPI. بٹ جو کوشچن آپ نے کیا تھا کہ ہاں جی دے آر سیکیور آل آف دیم آر سیکیور بٹ مچ سیکیور دین UPI transactions. both of them are on that particular front. کوئی ایسی سیکیورٹی کی کنسرنس نہیں ہے. اویئرنیس کی بات ہے کہ جو کسٹمرس ہیں ایٹ لارج ان کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے وین دے آر یوزنگ دیز سروسز. اسی لیے ٹرانزیکشن مانیٹرنگ جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں آپ کے جو SMS آ رہے ہیں ان الرٹس کو نظر دینا. یوجولی کیا چھُ گژھان أسۍ چھِ SMS وٕنکیٚنس چھِنہٕ أسۍ دِوان تیوٗت دیان کینٛہہ آو مے بی دۄیہِ دۄہہِ ما وٕچھان چھِنہٕ. وی آر مور اِنکلاینڈ کہِ WhatsApp میسیج آو تہٕ سُہ دِمو نظر. اچھا تتھ متعلق اوس مےٚ یہِ وَنُن کہِ واریاہو بینکو انکلوڈنگ آر بینک وی ہیو آلسو اسٹارٹڈ WhatsApp بینکنگ منٛز آپ سمپل ایک انٹریکشن کی طرح جیسے آپ چیٹ کرتے ہو ہائی کر کے اسٹارٹ کر لیجیے اینڈ یو ول گیٹ آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی مل جائے گا بیلنس بھی مل جائے گا. ہاں جی مے بی مارننگ اور مے بی لیٹ ایٹ نائٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ یو کین آئیڈینٹیفائی کہ آج دن کی ٹرانزیکشنز کیا ہیں اینڈ آپ کو خیال بھی ہوگا کہ دن میں میں نے کیا 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 ہے اور بالکل پتہ لگ جائے گا کہ کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی ٹرانزیکشن جو نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ آپ نے بڑا یہ ایک پرٹیکولر اگر ہیبٹ ہم بنا سکیں تو اٹ ول بی اے بیٹر تھنگ کہ سب کے لیے اچھا رہے گا. بالکل برونٛہہ ونان دوستی پکی لیکن خرچہ اپنا. بالکل اکثر دوستی منٛز تہِ یِوان جذباتن لاینہٕ پنُن پِن وغیرہ سورُے دِوان پننِس دوستس کاڑی چھُے ژےٚ اَتھِ تہٕ گژھ یہِ خۄش کری تہِ کر حالانکہ اب کم ہوتا ہے ایسا بٹ ہوا کرتا ہے. صحیح ہے بالکل. ایک تو یہ دوستی تو ایک جگہ ہے دوسرا موسٹ آف دا پیرنٹس وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. بالکل صحیح. بچے کرتے ہیں کہ گیمنگ میں وہ انویسٹ کر لیتے ہیں پھر بیکاز آج گیمنگ میں یہ ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو یا آپ کا یو وانٹ مور ان گیم جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے لیے سم ٹائمز دے گو آؤٹ آف لمٹ آلسو. سُہ چھُ بڑٕ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ پننِس بچس یا پننِس کُنہِ رشتہٕ دارس یا دوستس یہِ گژھِ کرُن کوٗشش کہ سۄ ٹرانزیکشن گژھِ تۄہہِ بٕتھِ کٔنِتھ اپنی پریزنس میں ہو. پہلے تو دینا نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ آپ کو ہی ٹرانزیکشن کرنی ہے ان کو کوئی ٹرانزیکشن کرانی ہے ان کی کسی ریکوائرمنٹ کے لیے آپ ہی کر لیجیے یا اگر آپ ان سے کرا رہے ہیں تو اپنی سپرویژن میں کر لیجیے. تو یہ سب سے بڑا خیال رکھنا چاہیے. وی شوڈ اوائڈ دس. بالکل ٹھیک. یم گئی وۄنۍ تِم چیٖز مثال زن اَسہِ کٔر کتھ کہِ SMS پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِمن ہِوٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ رٮ۪سپونٛڈ کرُن میل چھُ باضٲبطہٕ وٕچھُن کتٮ۪ن کتٮ۪ن چھِ. یِم چھِ تِم چیٖز یِم اَسہِ لُکن چھِ کرٕنۍ عام انسانس چھِ کرٕنۍ خیال تھاوُن. بینک کیٛاہ چھُ کران اتھ مُتعلق؟ اَسہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر گۄڈنٮ۪تھ تہِ اَسہِ چھُ آسان اکھ ریگولر پروسیس. ہر أکۍ فریکوینسی پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پننٮ۪ن سارنٕے سسٹمن أسۍ چھِ تتھ ونان حظ ولنریبلٹی اسیسمنٹ اینڈ پینیٹریشن ٹیسٹنگ. ہر کُنہِ سسٹم یُس تہِ اَسہِ تھوٚومُت چھُ اویلیبل کسٹمرن خٲطرٕ تتھ چھِ أسۍ آسان ایسیسمنٹ کران کنٹِنیوس بیسس پٮ۪ٹھ اینڈ یہِ چھِ أسۍ ایکسٹرنل ایجنسی اتھ کرناوان.
अच्छा सो यह कंटिन्यूअल चलान एवरी डे तो अत बेसिस पे अगर ऐसे कह बासे तथ करेक्शन कर इट इज डन इमीडिएटली यह सैनसी योतन बैंकस हर कुछ बैंकस यह रेगुलेटरी हिदायत इस फॉलो पेवान कर यह सारे काम फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर्स बिकॉज अगर सर्विस दिस कस्टमर खतर सो सिक्योर थाने खतर 24/7 बेचुन ये कि आज ऐसे कह चीज पता कि यह तरीक ये फ्रॉड हेकान गसित पगह हेकान सह कह नो चीज ईजाद गसित सह दो तथ वन जीरो डे अटैक्स सह अगर नन्यो इमीडिएटली पन्नस सिस्टमस अगेंस्ट आवर सिस्टम सह चेक कर खतर वन एंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्कुल। और खबर से बस हम और भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और बे क्या क्या कम तरीक हेको इंसान अत ल्योर गत मज फजित लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन के। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन। खावर महराज साहब जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी जम्मू एंड कश्मीर बैंक। खावर साहब बताइएगा कि 5 गोल्डन रूल्स हमें दे दीजिए कि यम सको बचित यमो साइबर क्राइमो निश। सिंपल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यम सातन ते तुई इंटरेक्ट करियो जेन्युइन एप्स। सेकंड यम सातन एनी कम्युनिकेशन दैट इज यू इंश्योर दैट इज फ्रॉम द एग्जैक्ट पर्सन या कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट बैंक ओनली, वो उसको करना है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जैसे हमने अभी अर्ज किया, हर दिन अपनी ट्रांजैक्शंस जो है उनको मॉनिटर कीजिए। तीसरी बात, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करें अपनी क्रेडेंशियल्स कभी शेयर ना करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके डिवाइसेस जो हैं, चाहे लैपटॉप हुआ, आपका मोबाइल फोन हुआ, इसको अपडेटेड रखिए, क्योंकि अपडेशन जो आती हैं आपके रेगुलर अपडेट्स जो आते हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली या मोस्ट ऑफन जो होता है सिक्योरिटी पैचेस आ जाते हैं विच एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस। सो वो डिवाइस की सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी ऐप की या बैंक साइट की है। सो आप अपने जो डिवाइसेस हैं। तीसरी बात कि अपने पासवर्ड्स ओटीपीज किसी के साथ शेयर ना करें, और पासवर्ड्स जो हैं वो हमेशा सिक्योर बनाएं, और जहां तक पॉसिबल हो सके जिस जगह भी आप इंटरेक्ट करें, चाहे आपने जैसे कहा जीपे थर्ड पार्टी एप्स हैं या कहीं पर, सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मैकेनिज्म है, आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम जो आपको ऑलरेडी पता है, पासवर्ड भी पता है, सेकंड फैक्टर में ओटीपी आ जाता है, तो इनको इस्तेमाल करने की आदत बनाइए। जैसे अभी आजकल इवन ईमेल में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं सेकंड फैक्टर हो सकता है, सेकंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो की दिक्कत लगती है, बट इट्स अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। तो ये बात है सर। दूसरी बात आ गई कि आप अगर अपने फोन्स में ऑलवेज इंश्योर कि आप फिंगरप्रिंट या कोई लॉक लगा ही दें, सो इट शुड बी सिक्योर ऑन दिस। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आपने बात की, यह बासा हमेशा जब हम चेंज करना होता है पासवर्ड या आफ्टर 90 डेज चेंज कर, अच्छी बासा ये बड़ महंगे पे कैप्स ऑन कर, तम पे स्मॉल, तम पे मुख्तलिफ लेटर अत करें, बट ये नाज़रीन मोहतरम हमारी ही सिक्योरिटी के लिए है। तो अगर इसमें थोड़ा सा हमें आधा घंटा खास तौर पर जो बुजुर्ग है तुम लगा बड़ा टाइम मेहनत लगा, तो पर हमारी सिक्योरिटी के लिए ही है। अच्छा खबर साहब, यूं साइबर क्राइम गम साइबर क्रिमिनल उनको हमारा डाटा आता कहाँ से सह जान क्या बैंकस मज खुलो जेके बैंकस मज अकाउंट मे यो दिस पन डिटेल, तो मेन डिटेल आउट कत पे गई वो समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल दे आर मोस्टली ट्रस्टिंग ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स। इफ तुम अगर कुछ जाए फोन नंबर शेयर कोरमुत, अमुक मतलब तुम फोन अकाउंट नंबर शेयर कोरमुत, मे लटन आमुत फोन इथे पे फिशिंग फोन, आपका SBI कार्ड बंद होने वाला है, ये मैं SBI से का रिलेशनशिप सो अतम यह समझुन कि मोन डेटा शेयर गोमुत कह अकाउंट डिटेल, दे जस्ट कॉलिंग गेटिंग। अगर तिम दोहस मज हतन लुकन करान तम मज अगर तिमन अकुई दैट इज सो ये वो डेटा शेयरिंग की बात। कभी कभार ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हुआ है किसी शॉपिंग मॉल से या किसी ऐसी पर्टिकुलर इदारा से जिनकी सिक्योरिटी नहीं थी, अनरिलेटेड टू बैंक, जहां आपने शेयर किए थे अपने क्रेडेंशियल्स, ज्यादा से ज्यादा फोन नंबर्स किए थे, एड्रेसेस किए थे,
तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए these criminals sometimes even तो ये वनित fraudulent modus operandi ओस ये कि यम तुलान अच्छा घर वातान यम पैकेजेस चाहे e-commerce पैकेजेस Amazon या वगैरह usually सो सुनान. So dumpster driving is another modus operandi. They pick up those packages, they see all your details there. बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस ती ततन फोन नंबर ती ततन सोरे तु दमे दो हेकन तही यम फोन करित तय ओसो रात आमुतन ये पैकेज तथ मजन छु तय बे रिफंड यन वोल तु करिवस OTP शेयर. This is the kind of approach they're using. So हमेशा इसमें we have to be very very sure कि बैंक ने शेयर नहीं किया होगा, but we have to identify these are the modus operandi they're using. कभी इंसान सोचता है कि ये शेतर दिमाग छु यमन चीजन मज आसान लोग कुन जाय यूटिलाइज गसे ये कोता बेहतरीन रोज बिल्कुल सही. अच्छा अस कर यतन वसाफ सबस वनी वना कि ये ऐसी गोबान छु ये पासवर्ड वगैरह चेंज करो. अच्छा वारिया बुजुर्ग आसे मन पान ये चीज तगान छु के तम बे कसे करनावा या दयम चीज आसान ये हेको वस यतन जनित कि अक्सर वुछान कि यो गसान ATMs नेबर कन आसान गार्ड्स तम करान इन बुजुर्गन मदद तगान कार्ड वगैरह इस्तेमाल कर मदद करान वारियन जायन वुचस कि वन तिम क्या मगर यम बुजुर्ग तम तन नेबर कन प्यारान कह यी ना और तमिस वन बह और तथ मज केसेस गमत यन तम पत गलत इस्तेमाल करना. अत हवाल अम हवाल करो यन कता कलमी माफ, लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रोमो के लिए हमें रुकना पड़ेगा. जल्दी लौट के आता है, इसी सवाल का जवाब हम देंगे. जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाँव तराना यारा झूम झूम के रोले रोले ओले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मुझको लुभाती है जवानियाँ बेके सबाबों की रवानियाँ बेके सबाबों की रवानियाँ ओले 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 ओले. फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल. खावर महराज साहब हमारे साथ मौजूद है. असली हम फंबल कर जाते हैं, खैबर से की आदत पड़ गई है, लेकिन खावर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर IT जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं. और हमने एक सवाल पूछा था वक्फे पे जाने से पहले, तो उसमें तो मैं बिल्कुल यही अर्ज करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा सारे जो ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं कि आप उसका इंतजार करने से पहले एक बार ब्रांच में विजिट कर लीजिए. वहां पर हर एक ब्रांच में आपको एक पर्टिकुलर बंदा मिलेगा जो ऑफिशियल मिलेगा, जिनकी यही डेजिग्नेशन होती है कि वो एक DG मित्रा उनको बोलते हैं हम अपने बैंक में. इसी तरह हर किसी बैंक में दे विल बी अवेलेबल, पर हमने हमारे बैंक में एक हर किसी ब्रांच में एक DG मित्रा डेजिग्नेशन करके हमारे ऑफिशियल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. पहली 2-3 ट्रांजैक्शंस वो बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, आपको बताएंगे कि ये ऐसे करना है, ये और ये तो आप एक ब्रांच से करा रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट सिक्योर वे टू हैंडल इट रादर देन कि आप किसी ATM के बाहर इंतजार करें और देखें कि कोई आपको हेल्प ना करे. तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है बिफोर कि आप स्टार्ट करें इन चीजों को. एक बार अपने आप को अवेयर कर लीजिए, उसके बाद आप इन ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल. नई चीजें सीखने में कोई हर्ज तो बिल्कुल हर्ज नहीं है. और मेरे ख्याल से ये तो अब ऐसी चीजें हैं जैसे हमने कहा कि दिन ब दिन और सहूलियत हो रही है इसमें. तो आजकल तो हम जब हम व्हाट्सएप वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का भी ख्याल कर ही सकते हैं. अच्छा, मेरे जहन में आया कि सादा पर दुपो UPI ये ट्रांजैक्शन वगैरह हुई, तो मैं समझना चाहता हूँ कि इज इंडिया रेडी फॉर दिस डिजिटलाइजेशन मोड? क्योंकि इसमें देखिए एक पहलू ये भी आता है कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, लेकिन उसके बाद किसी का रिकवर हो जाता है, कुछ रिकवर कर. बट द प्रॉब्लम इज जिसने वो किया होता है सुच नहीं वहां रखना की ने. तो इज इंडिया रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन? इट इज. वी हैव टू मूव ऑन. ऐसा नहीं है कि दैट वी कैन स्टॉप हियर. दिस इज द वे टू मूव अराउंड. कैशलेस इकोनॉमी जो कंट्री में एक पर्टिकुलर मूव चला है, दिस इज बेनिफिशियल टू द ओवरऑल. जो भी आप बात कर रहे थे कि वी हैव ग्रोन टू द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द थिंग्स और दीज स्टेप्स दैट वी हैव डन, लाइक गोइंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, going towards a cashless economy. We cannot stop there.
these particular thing, and the infrastructure is ready. The country's infrastructure is definitely ready. बात सिर्फ वही आ जाती है कि कस्टमर अवेयरनेस कितना हम जिसको प्रोपिगेट कर सकें. जैसे आप अभी हम ये बात कर रहे हैं, ऐसी ही कैंपेन्स या ऐसे जनरल लेवल के डिस्कशंस या ऐसे ही जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं हर किसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या अपने ब्लॉक लेवल पे हो, ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स हों जहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बिल्कुल किए जा सके. यूनिवर्सिटीज बिल्कुल, यूर बैंग ऑन. उस हिसाब से अगर हम स्कूल से ही स्टार्ट करें, वी आर बिल्डिंग अ बेटर जनरेशन एंड फ्यूचर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. बिल्कुल सही. अच्छा, तुम छु पनुन ज़ाती अख एक्सपीरियंस, तुम छु वुछान यम केसेस छु वारिया यिवान, तुम क्या बासान कुस अख सेक्शन वनो या एज ग्रुप वनो यु ज्यादा वल्नरेबल छु, या फिर यह हेको वनित कि कम हिव केसेस छु बासान कि तुह निश ज्यादा यिवान कि पनुन तजुर्बे? अख तजुर्बे हेको वनित कि यह छुन कह पर्टिकुलर सेक्शन. अछ यिथ ते वुचमित केसेस येतन टॉप ऑफ द लाइन एजुकेटेड तिमन सतन गो फ्रॉड. तिम आय तथ मजन बिकॉज तिमन बासो कि अत मज क्या इंसेंटिव छु, सो तूत इनवाइटिंग सो पर्टिकुलर चीज कि तिमो हेक तो रेजिस्ट करे, तिमो कोर इन्वेस्ट. सो तिम तिथ केस तह. ओल्ड एज तिमन करान यूजुअली फिशिंग अटैक्स, तिमन कॉल्स करान, तम पे कह इन्फॉर्मेशन यछान तम नश. मगर तम पे कर बैंको वारिया चीज ये कि सिर्फ गोडनेथ अकाउंट हेकान या रजिस्ट्रेशन इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन गसान बिल्कुल ही कुन यमो इनपुटो सतन. तम पे कर यम फिशिंग वल कर तम पे तमो पे त्रुक रोक. सह गो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री मज. तो this is a process, they evolve, we also have to evolve and maybe keep a step ahead. अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास घड़ी बता रही है कि 4 मिनट गालिबन बचे हैं, तो मेरे ज़ेर जहन में एक सवाल है कि युस विशांश वनकस वाईफाई वारियाहन जायन अवेलेबल, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे या सड़क पे. ठीक है, मोस्टली एयरपोर्ट्स पे, क्या कि एक जाए पे अगर दमी जाए इंसान ट्रैवल करना, शायद उसका सिम नहीं चल रहा होता, उसने कहा कॉल करके ही कनेक्ट वाईफाई एंड देन ही कॉल. ठीक है, that's fine. But should we go for a transactions while using that? Absolutely not. It's not recommended कि public access, internet access पे आप कोई banking transaction करें. It is absolutely not recommended. Because public Wi-Fi या public internet access पे you don't know कि there can be multiple level of malicious applications running which can be tracking what you are doing. जो आपकी transactions हो रही हैं उसको track कर सकते हैं या key log attempts कर सकते हैं, जो भी हो सकता है. तो avoid करें. ट्रांजेक्शन करवस avoid बिल्कुल. पब्लिक नेटवर्कन पर गसन पान ट्रांजेक्शंस करें, ना पोर्टल लॉगिन करें, ना पान बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करें. अच्छा, ये हेकवा एक्सेस हेकवा इसके व्हाट्सएप वगैरह हो गया, उसके थ्रू तो नहीं वो डाटा चला जाएगा हमारा बैंकिंग डिटेल्स वगैरह? आज क्या ना, डेटा एक्सट्रैक्शन इज नॉट सो सिंपल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. बट ये है कि आप पब्लिक वाईफाई पे कोई एप्लीकेशन करें फिर इंस्टॉल करें, वैसी ना. बिल्कुल जरूरी जो मिनिमल आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा कि मजबूरी में ही करते हैं, तो वो जो आपने वो कॉल करनी है या कम्युनिकेशन या मैसेज बोल पहुंचानी है, जी मैं पहुंच गया वगैरह, उतने तक ही महदूद रखें. अवॉइड डूइंग एनी सच काइंड. जी, आपके पास कुछ मिनट है अभी, आप हमारे नाजरीन से जो है यहाँ पे बिल्कुल रूबरू उनके मौजूद है. आपका कैमरा वो है, जो भी आपका पैगाम रहेगा ये मिस खतरे तो क्या मैसेज रोज क्या पस करूं, क्या मेन जेनरिक रिक्वेस्ट रोज मैसेज न रिक्वेस्ट रोज कि यम साथ डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करान तम ट्रांजेक्शंस गसन बड़ सिक्योरली करें. यम सारी कथ यन कर होपली तुम पे क्या नजर सनी कर्म. तो यम साथ तुम कह ट्रांजेक्शन करो तम साथ वुचान कि कमिस सतन यह ट्रांजेक्शन कर अननोन. अच्छा, यह सिर्फ डिजिटल बैंकिंग तक महदूद क्या, इवन सोशल मीडिया पे यम साथ इंटरेक्शन करान अननोन रिक्वेस्टन सतन या फ्रेंड रिक्वेस्ट या तिथ पे गसान, तम पे इमोशनली तम हेकान विशिंग अटैक्स बनित. तिमन सारे चीजन निश बचो तो करो इंश्योर कि डिजिटल बैंकिंग हेकू तुम बट सिक्योरली एंड सेफली करें. फायदा उठाइए डिजिटल बैंकिंग. वनो ये कि लालच से जरा दूर रहे, क्या अक्सर लोन या तो जीन लॉटरी, उन चीजों से बहुत परहेज करें. हमने बहुत कोशिश की
کہ اس کرو ات متعلق زیادہ کہا کہ لوگ گھن تھوڑا بہت اویئر. ہم نے کوشش کی, ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو بھی یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل میں بھی جتنے بھی خدشات تھے وہ آپ نے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ناظرین محترم, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے اس سے آپ فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور جو مقصد رہا آج کے پروگرام کا وہ آپ تک ضرور پہنچا ہوگا. فی الحال اسی نوٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو, نام ہے جس کا گڈ مارننگ JNK.